Hello po guys, good morning. Pangmata na mo, kaya mag-duty na tas trabaho. Let's go! Bango na! Kaya naglungag pa ta. Tira. See, bye-bye guys. Thank you for watching. Tara! Tara na! Karong guys, mulakaw na tano. Gikan na ata sa balay. Mulakaw na ta paingon sa trabawan. Amo sayo ta sa atos trabawan. Sayo nga udto nam sa dron. Alas 7 nam sa kapin. So karon manambong na ta. Tara na guys. Let's go. Bye-bye guys. Thank you for watching. Guys, nanami sa among trabawan guys. Trabaho na mo guys, nasa ice plant guys. Oh. Karon tambong na mi guys. Magilis na mi guys. Kay hapit na tayong tintambong guys. Muna guys, salam kayo guys. Oh. Na. Diya, mga dagko kayong ayos guys. Dagko kayo. Ngay tagko sa 2 kilo. Box na siya guys. Pwede rin mong palit ya. Barato ra. Okay guys. Thank you for watching guys. Bye bye. Hello po guys. Karon namin sa Skywalk Lawaan guys. Dire lang miniagi sa babaw kay sa ubos. Dagang guys sa sakyanan guys. Kita nyo guys. Dire may para safety guys ba. Kami dire guys. Wah guys. Karon marimis tindahan. Eh namin prito guys. Namin karsada guys. Narito namin agi Skywalk kay para safety me. Okay, bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye. Yeah.